एतन्ने संशयं कृष्ण छेतु महर्ष शेषतः तोदन्य संशयस्यास्य छेतान ह्युपपद्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण, मोर एई संशय संपूर्ण रूपे छेदन करने आपण ही समर्थ अटंती, कारण आपणक व्यतीत अन्य केही एई संशयर छेदनकारी मिलिबा संभव नुहे। अर्जुनंकर यही कथार स्पष्टीकरण करंतु। एठारे अर्जुन मृत्यु परवर्ती गति विषय जानिबा को चाहुचंती। एहा एपरि एक रहस्य जे एहार उद्घाटन केही बुद्धि ओ तर्क बल करि पारिबो नाही। एही रहस्य केवल सेही जानी पारिबे जे कर्मर समस्त फल, सृष्टिर समस्त नियम और सकल लोकर रहस्य सहित पूर्ण रूपे परिचित। लोक लोकांतरर देवता, सर्वत्र विचरण करिवा को समर्थ ऋषि मुनि और तपस्वी तथा विभिन्न लोकर घटनावली देखिबा और जानिबार सामर्थ्य थिबा जोगी ये सबु कथा केतेकांशरे जानती, परंतु सेमानंकर ज्ञान मध्य सीमित ही अटे। यार संपूर्ण रहस्य तो समस्तंकर एकमात्र स्वामी स्वयं श्री भगवान ही जानती। भगवान श्रीकृष्णंक प्रभाव ओ तो अर्जुन आगुरु जानी थिले, पुणी भगवान एबे एबे चतुर्थ अध्याय रे निजकु जन्म जन्मांतर वृतांत जानी थिबा अजन्मा अविनाशी तथा सबु प्राणींकर ईश्वर, गुण कर्मानुसार समस्तंकर सृष्टिकर्ता ओ पंचम अध्याय शेष रे सबु लोकर महान ईश्वर बोली जहा कहिसंती, ताहा द्वारा भगवान श्रीकृष्णंकर परमेश्वरत्व रे अर्जुनंकर विश्वास आहुरी बढ़ी जाइछि। तेणु से कहउचंती आपणक व्यतीत मते केही मिली पारिबे नाही, जे कि मोर ए संशय को पूर्ण रूपे छेदन करि पारिबे। यही संशय समूले नाश करने को तो एकमात्र आपण ही समर्थ। तेणु से भगवान ठारे निजर विश्वास प्रकट करी प्रार्थना करुछंती। आपण सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सकल मर्यादार निर्माता और नियंत्रणकर्ता साक्षात परमेश्वर। अनंत कोटि ब्रह्मांडर अनंत जीवंकर समस्त गतिर रहस्य आपणकु जना और समस्त लोक लोकांतरर त्रिलोकरे त्रिकालरे हेबाकु थिबा समस्त घटना आपणक पाई सदा ही प्रत्यक्ष। एपरी अवस्थारे जोग भ्रष्ट पुरुष मानक गतिर वर्णना करिबा आपणक पक्षरे अति सहज। जेतेबेले आपण स्वयं एठारे उपस्थित अछंती, मु आउ काहाकू काहीकि पचारिबी ओ प्रकृतरे आपणक व्यतीत यही रहस्य अन्य किए बा किपरि कहि पारिबो। अतएव कृपा करी आपण ही यही रहस्य खोली देई मोर संशय जाल को छेदन करंतु। अर्जुन पचारि थिले, जोगरु विचलित होइथिबा
साधक उभय दिगरु भ्रष्ट होई नष्ट होई जाती नाही तो भगवान तार उत्तर देउछंती। श्री भगवान उवाच ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच ओं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश सस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान कहिले हे पार्थ से पुरुषंकर इह लोकरे विनाश हुए विनाश हुए नाही कि परलोकरे विनाश हुए नाही। कारण हे प्रिय आत्मोद्धार पाई अर्थात भगवान प्राप्ति पाई कर्म करुथिबा कौनसी भी पुरुष दुर्गति प्राप्त हुअंती नाही। जोगरु विचलित होइथिबा साधकंकर इह लोक की परलोकरे नाश हुए नाही। एई कथार अभिप्राय कौन? वर्तमान स्थितिरु पतन होई जीवा को ही नष्ट होई जीवा कहंती। एणु मृत्यु परे जोग भ्रष्टंकर जदि यही मनुष्य लोकरे ही जन्म हुए तेबे एठारे मध्य प्रथम स्थितिरु पतन हुए नाही उत्थापन ही हुए। ओ जदि स्वर्गादि अन्य लोकर जन्म हुए तेबे सेठारे मध्य पतन हुए नाही उत्थान ही हुए। यही लोकर यही कारणरु तांकर यही लोकरे नुहे कि परलोकरे नुहे केउटी भी विनाश हुए नाही। से जेउटी रहंती परमात्मा मार्गरे अग्रसर ही हुअंती। भगवान एपरि भाव रे अर्जुनंक उभय भ्रष्ट विषयक शंकरा उत्तर संक्षेप रे देइछंती। अभिप्राय है कि जे से यह लोकर बा परलोकर भोगरु वंचित हुअंती नाही कि जोग सिद्धि रूपक परमात्मा प्राप्ति रु वंचित हुअंती नाही। एठारे यही अव्यय केउ अर्थरे दिया जाइछि ओ ता सहित कल्याण पाई साधना करुथिबा कौनसी भी मनुष्यंकर दुर्गति हुए नाही। कहिबार अभिप्राय कौन? एठारे ही अव्यय हेतुवाचक हो यह सहित उपरोक्त कथन द्वारा भगवान साधकंकु आश्वासना देउछंती जे जेउ साधक निज शक्ति अनुसारे श्रद्धा पूर्वक कल्याण पाई साधना करि पारिबे तांकर कौनसी भी कारणरु केबे भी शुकर कुकुर कीट पतंग आदि नीच जोनि रे जन्मिबा परी बा कुंभीपाक आदि नरकरे पड़िबा परी दुर्गति होई पारिबो नाही। भगवत प्राप्ति पाई कर्म करुथिबा कौनसी भी पुरुष दुर्गति प्राप्त हुअंती नाही बोली जहा कुआ जाइछि ताहा किपरि संभव? कारण मनुष्यर जे पूर्वकृत पाप रही थाए तार फल स्वरूप मृत्यु परे तो तार दुर्गति मध्य होई पारे। पूर्वकृत पाप थिले मध्य भगवत प्राप्ति पाई अर्थात आत्मोद्धार पाई कर्म करुथिबा कौनसी भी लोकर दुर्गति जे हुए नाही ताहा ठीक मने करंतु जणे किछि ऋण करिछंती तांकु सेई टंका फेराइवाकु पड़िबो किंतु से बेईमानी हुअंती। तांको पाखरे जहा किछि थिला ताहा पूरा पूरी महाजन को देई देले जहा किछि उपार्जन करुछंती ताहा मध्य सत उद्देश्य रखी देई आसुछंती
ଓ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୟାଳୁ ମହାଜନ ତାଙ୍କୁ କଏଦୀ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ରହେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅବକାଶ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାପର ଫଳ ରୋକିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଧନା କରି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ମହାଜନ ବି ଋଣୀକୁ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଅବସର ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ ଯେ ସାଧକଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସର ଦେବେ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ରାଜା ଭରତ ତ ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହରିଣ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି, ତେବେ ଭରତଙ୍କର ଏପରି ଦଶା ହେଲା କିପରି? ଭରତ ଯେ ଜଣେ ମହାନ ସାଧକ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ମୋହବଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଛୁଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଓ ମମତା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ତକାଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଠାରେ ହରିଣ ଛୁଆର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହରିଣ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା। କାରଣ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯେପରି ଚିନ୍ତନ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସେହିପରି ଜନ୍ମ ପାଏ। ଏହି ନିୟମ ଅକାଟ୍ୟ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କୁ ପଶୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଗତି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପଶୁ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଲାଗି ରହିଲା ଓ ସେ ମୋହ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଉତ୍ତମ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପରି ପରମ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲେ ଓ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖାଇ ସଂଯମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପରଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ଛାଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଏପରି ବହୁ ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଭଜନ ଧ୍ୟାନାଦି ସାଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହୁଏ? ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଯାଏ ଯେ ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଓ ଘୋର ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଦୋଷରୁ ହେଉଥିବା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଜନ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଶୁଣି ପାପ କରାଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ରହେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସ୍ୱଭାବବଶତଃ ଯଦି କେହି ପାପାଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଭଜନ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆଚରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ଥାନ ବି ହୁଏ
ପତନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତାତ ସମ୍ବୋଧନର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ତାତ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ସଖା ଓ ଭକ୍ତ ଅଟ। ତୁମର କେଉଁ କଥାରୁ ଡର? ତୁମର କେଉଁ କଥାକୁ ଡର? କେଉଁଠି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଗତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତମ ପାଇଁ ସେଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ବା କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର କି ଗତି ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି